जो कोनो बड़े बड़े हमले नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव सेवा को मो सारा देश में 17 तारीख सेप्टेम्बर থেকে 2 অক্টোবর পর্যন্ত चीनी भारत हाथ ऊपर ছোট্ট জায়গা संभूभान के लिए कैसे सामू याद बनाते इन्हीं चीज़ों और बाहर डिस्ट्रिक्ट लेवल वाइड डिस्ट्रिक्ट लेवल से नेशनल वाइड प्लांटेशन ड्राइव नी सामू याद इन्हीं में अनुष्ठान संगे लांजा फिक्र चीनी गवर्नमेंट शिफ्ट त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली श्रीमती कल्याणी राय महोदय और उसमें चीनी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आर के सानू जी और उसमें डीएम श्री राजत पाल एसपी साहेब श्री राणा दीप्तो दास और उसमें चीनी विशु देववर्मा 500 के चीनी डीएफओ अशोक कुमार किशोर कुमार ने बुफायों के नबूता अशोक कुमार मुझे कथाल डीएफओ बुफान का नहीं हो 23 समय मंजर प्रेगेंसी ने एसडीपी वाई आईपीएस पूरी आरोसे आईपीएस आई प्रोनाउंस correctly your name पूरी को 5 समय मंजर प्रेगे और गले हमारे काउंसिल में चीनी एसडीएफ range officers, beat officers, all force department चीनी officers रो ताकूते बुकुच्चा नॉर्डन गले खाते हम यहाँ पर जिस सारा देश की लगी wide district itself we have taken a target of more than 10,000 plantations in this district. Like this, Dolai Online, North Online चीनी मंत्री रो नॉर्थ त्रिपुरा उनकुटी गुमती साउथ त्रिपुरा सिपाहीजोला वेस्ट एवरीवेयर इन्हीं बुफान के लिए बनी साउथ और बुफान के लिए बनी विशिंगते सर सिनी बॉर्ड में मुख्यमंत्री बॉर्ड थाने तो मैं जो बुफान नालू इन्हें को कुमार साया बॉर्ड थाने तो मैं के बुफान नालू बुफान करेंगी नो और ऑक्सीजन करेंगे और ठंडे यानी तुम्हारा बोरो बुफान तलाव में ठंडे जो तो बुफान बन नहीं फैन नहीं ऑक्सीजन बन नहीं सिर्फ ठंडा के तो बन नहीं और तुम्हारा बुझो नहीं चल आंचे बोरो क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम मानी बुफान में के साथ बुफान कर दी और बुमामा हमसे के वो तो वो काई लाते सब दुकान के वन मंत्री मेरे माँ के नाम से लेने एक पेड़ नहीं बहुत सारे पेड़ लगाए हमने काई खाए एक ना हमारे एसडीएफ सुष्मिता कि हमारे वाटरों का भी लागिए छोड़े एक पेड़ नहीं बहुत सारे पेड़ मेरे माँ के नाम पे मैंने लगाया ताकि लोग के काई जाने Oksai di baru, muya saya tu ni dulu. Oksai apa lagi? Muya tu sana ini, muya sana ini, wah kaya ni mulai. Angin semua musuh besar sangat je. Jadi Tripura commercially, सब center लाभ mulai. Antik bufa, grass from the wood, bamboo. More than 1,500 hectares. Unmultiplied puri, sir, bamboo plantation shaike. More plantation, Tripura में, अगर उन्होंने खड़ा किया, शुरू सरकारिया, आसाम बारियों, देश सरकारी संस्थानी डिसिप्टी को, और चीनी गवर्नमेंट तो नहीं कि प्रसार में हम क्राइटी बागे, वायु विलेज भी तो, वाक पूर्ण तो, विभिन्न
बिसिंग दी तालुक खाइलेन तो हैंडलूम सब खाइले ऑटोनोमी मशीन खाइले त्रिपुरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिक्रूटमेंट नहीं त्रिपुरा त्रिपुरा सर चाहे घोड़ाइलो बॉल मशीन घोड़ाइलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सामंतालन सुजुग बनने और सुजुग त्रिपुरा सरकार बीजेपी त्रिपुरा का आईसीएफटी की सरकार जब सब सुनी बुझो कैबिनेट में संसारायो जब त्रिपुरा समस्त जुबक जुबतीদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে আমরা বদ্ধ করি চুনা খাইলে हमची खाइताय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट गार्ड लागले फॉरेस्टर लागले रेंजर लागले वर्ल्ड बैंक एलिमेंट प्रोजेक्ट more than 500 people समोर रिक्रूटमेंट खाइले बड़ी प्राय प्रस्तुत समस्या मुसुरो 70 বছর দিয়ে ত্রিপুরাও তিনি পৌঁছায় ওর ভাইয়ে যে মুখ্য সচেতন ছাড়ো এত সুন্দর রাস্তা আমি কখনোই দেখিনি আবু খালো এখন তো উনি দেখেছেন আমি ওনাকে বলবো আপনি আরো দেখবেন এই পাহাড় কেটে আমরা কমলপুর রাস্তা নিয়ে যাব হাসি খুবই যে কমলপুর আমাদের নেই আর ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের 4টা প্রজেক্ট আমরা সেকশন করিয়েছি এই আসারাম বাড়ির বুকে আরো 4টা বড় রাস্তা হবে কারণে শুরু ভর্তি খুবই সারা আসার বাড়িরা লামাবে লামা খুব পেলে তারপরে বড় ইচ্ছা খাই মান খাই 3 মান গুজরাটি कैसे 3 भाई कौन सारे चिरुकी प्राजलो অন্তত মান কি 10 থেকে 20,000 रोजगार मिली रिगनाई टागली फैक्ट्री और सामान बनी तीन फुआ आणि क्वार्टर आसुबी कोक सावजा डालले এবং আসারাম বাড়ি ত্রিপুরানো রিগনাই তা খালি বড় লামা ফুরগাই আর ত্রিপুরা সারা ভারতবর্ষ ফুরগাই রিগনাই দিশা ভাইকে তাজরা দেখে আমরা সারা মুসু বুখা যদি তংখাই मुसुलमानी तंखाय जों खायोमोन इनो बुकुसौ रसामानो रुखना त्रिपुरा जुगो पयला कखनबे रसाखा तारपरे बांग्ला जखन रसाखा राणादित्य बाबू मुख्य सचेतक और বনমন্ত্রী बिल्कुल फिदा हो गया पूरा की गानটা কি ছিল বলধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা কি সুন্দর এটা ভাবা যায় কল্পনা করা যায় শুধু ভূগোল ত্রিপুরাসারো আলুকো সচেতনতা বলছ ত্রিপুরাসারো ও বর্তমানও ও বঞ্জবাসন গ্রামে উনি বলছিলেন যে আপনি এই সুন্দর সুন্দর বাংলার ওয়ার্ডগুলো কোথা থেকে আনি আমি তো বাঙালিদের থেকেই আনি বাঙালিদের থেকে সাহিত্য থেকে তাও ওয়ানসারও কম বড় ছিল নাই নর্থ ত্রিপুরাওয়ান ঠাকুর একই চমৎকার ঘটনা ঘটে যত রসাব নেই ওয়ানসা ও বড় রসাব না আমার গাড়ি তারপরে বাংলা রসাব একই গ্রুপ কম বড় রসাব আর বাংলা রসাব আপনার শুনলো real friendship real brotherhood বুলাই তোমলাই খাইয়ে দেশ তোমাদের শান্তি তুই মায়া আর বড় বুলাই তোমরা জায়গা কেবল আমার সামনে মাইয়া লামা খাইকাই মনে হচ্ছে লাবণ গ্রহণ না খাইলে তিনি হল রক্তদান কেউ কল্পনা করতে পেরেছে 35 বছর একটা দলের শাসন ছিল ত্রিপুরায় আমি সরকারি মঞ্চ থেকে এটা রাজনীতির কথা বলবো আর আমি টকিং অ্যাবাউট গভর্নমেন্ট পঞ্চায়েতে রক্তদান শিবির হয়েছে এটা শুনেছো কখনো কেউ নেবার কিন্তু আমরা করতে বলেছি আমি রজত প্রান্ত আমাদের এম সাহেবকে বলছিলাম যে ফলকাতে আমরা গিয়ে একদিন রক্তদান শিবির করবো ফলকে হাসি রোজ খাইলেই চলবে হাসির ঘরে রক্ত হয়ে আমরা সাহেব মুয়া খাইবো আর রক্ত দিব
5 মিনিটে আমার দেহের রক্ত নিয়ে দাও। অশোক কুমার কিশোর কুমারের বড় ভাই নাকি? अशोक कुमार के बोलबो जैसे बैम्बू प्लांटेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्यों मालूम है? क्योंकि फॉरेस्ट मिनिस्टर को भी मिलना चाहिए, बैम्बू सूट चाहिए। हम तो मिया साहब उसने हम बैम्बू देवान खान साइका अरे वाय मंजिलिस आसाई पूर्व ओम थायराना बोले ओम थाना गप वालाई दो और थिंक टैंक पुरुष स्कॉटलैंड बड़ीबो जन्म থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাসের দরকার। আমাদের ব্যাম্বু প্লান্টেশন सुनना गए ব্যাম্বু প্লান্টেশন খাইবো गोबां बড় लाख लाख কোটি টাকা রোজগার ফিরি বড় আনানি খাজানি ককচে আমচাই তাকতে খুব সুন্দর করে বুঝলো বুলাই তকলাইয়া মারপিট ঝগড়া জাতি এটা ছেড়ে দাও। শান্তির বাতাবরণ আমাদের তৈরি করতে হবে। প্লান্টেশন হবে, হ্যান্ডলুম হবে, অটোলুম হবে, চাকরি হবে, রোজগার হবে, কর্মসংস্থান হবে, কিন্তু পরিবেশকে বজায় রাখো। রামাদিত্য বাবু প্রতিও আমার ধন্যবাদ জানাতো, কারণ এত একটা পরিস্থিতি তৈরি করা, কিন্তু এসপি সাহেব নিয়ে সুভদ্র নেতৃত্বে পরিবেশ কিন্তু কয়েকটা শান্তিও দেখে এবং আমাদের সবার প্রচেষ্টা থাকতে হবে সবখানে আমরা যেন শান্তির পরিবেশ রাখতে। ফাইনাল দুর্গা পূজা সোয়াগ নেই যে লোকে তাপ বুয়াই দেখে সোয়াগ নেই বুয়াই বাই মুরকু কাকলাইনি বুঝা গে তীব্রা মাথা খাইলে আমি বু নিতা সাবে দে সাবধান। দুর্গা পূজা হবে साउंड पोल्यूशन एम साहब उसको ख्याल रखना। पोल्यूशन कंट्रोल से जो गाइडलाइन दिया हमने 75 डेसिबल के आगे किसी को जाना नहीं चाहिए। हेलो पूरी आई एम टेलिंग यू wherever they are not using that sound limiter उठाओ ऐसा नहीं चलता। अब पूजा करो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन साउंड पोल्यूशन नहीं करना। और प्लास्टिक যেখানে সেখানে বিসর্জন আমি জানি না আপনারা মিটিং করেছেন কিনা কোথায় বিসর্জন করবে এবং ঠিকভাবে করাবে। যেখানে সেখানে বিসর্জন এটা কিন্তু জলকে দূষিত করতে পারে। আমরা শ্রমামানি নেই তাও না দেন সবাই বড় আমি নই করি আর লিডারশিপ দেন very প্রস্তুত not only Asalam Bari but for all the people in this state। আমি ঠিক কোনো কারণে আমি কিন্তু ব্যবসায়ী না, মুখ্য সদর থেকে বলতে চাই আমি ব্যবসায়ী না, আমার কোনো ব্যবসা নেই। I only work for the people, I am a social activist। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমার একটাই কাজ জনগণের কাজ। আমি দিন বড় ফাইনে আছে 7:30 থেকে 11টা জন শুধু জনগণ বা কখনো বিরক্ত বোধ করি, কিন্তু মানুষ কেন আসে? মানুষ আসছে তাদের সমস্যার সমাধানের খুঁজে। আমি যদি সমাধান করতে পারি এর হ্যাপি। সো নরবে তিরিমালায় বেলায় অন্তত অবশ্য নিশ্চয়ই সিবলিং এর बातें करी क्या अशोक हम लोग जो सिबलिंग देंगे जनता के लिए कुछ है ना जो देने के लिए হবে না ওকে সুমরো প্রধান স্যার ভাগলে নবখান কাইজি তো পান্না কাজে তো বকুল তো তারপরে ওয়াকরে তো কয়েক বড় কোন ওয়াকরে চাই আঙ্গিত আগতলা তুমন তার ওয়াকরে চাই যাই ধীরেন্দ্র কলই एसडीएफ के पंडित सप्लाई कर रही है वाकरे मुस्लिम रहते नहीं तो है सो वाकरे साला में फुलने धीरे कोई नहीं जो तो और बोलो वाकरे साला सुनना फुलने वाकरे साले गैस की प्रॉब्लम अनेक नामों है एसडीएफ को सुष्मिता पूरी हमारे कहने वाकरे प्लांटेशन यूनिवर्सिटी में कोई वाकरे का मतलब लागत है हम ताकि शिकायत होगा कि भाई वाकरे का पांचवान कोट सालिए रक्तदान तीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जरा
employees, officers, 3 দিনের উপর আন্তারায় বেলায় খাত আমরা করে রক্তদান মানব সেবার জন্য মহতি একটা সেবার কাজ। আমি যত বড় খাই আমি কিন্তু অনুভূতি দিলে আমি জানি না আমার এই রক্ত মানুষের কাজে আসবে কিনা, কিন্তু নেক্সট রক্তদান শিবিরে আমি একটু রক্ত দিতে চাই। আমি উঠেই জীবন দিচ্ছি তো যারা হাত তালি দিচ্ছেন এদেরকেও ভরে করে রক্তদান করা শুধু আমি যাব না, হাত তালি যারা দেবেন তাদেরকেও রক্তদান করো। এবং डीएम रजत पन्नी ब्लड भी बहुत अच्छा होगा। मैं बोलूँगा रजत को भी ये ब्लड डोनेशन के हिस्सा लेना चाहिए। और रजत पन्नी सब साइमन गोविंद वल्लभ पंत जीबी हॉस्पिटल अब भारतवर्षी तत्कालीन स्वास्थ्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत की जीबी हॉस्पिटल खाई जाए। अब आई पंत को मोबाइल रजत पंत वो गुनाह है और रजत पंत की नेतृत्व चंपावर प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसको सुधारना पड़ेगा। और मतलब गोविंद वल्लभ पंत ने कुछ करके दिया और रजत पंत भी कुछ करके जाएंगे चंपावर में। लेकिन भाई आप आखिर में वो खाई नहीं है रजत की वेरी सीरियस यू गोइंग टू डू दैट। सो 5 बार सोने नहीं से खालसा हुआ तुमने जे को का 3 अवतार ने काई दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डीसीपी को संकेत प्लांटेशन कहे मोदी जी ने बीएमओ नेशनल वाइड प्लांटेशन ड्राइव सेवा पर इज ए डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर वन बड़े खाना हमला पर अब 2 अक्टूबर পর্যন্ত চলে যায়। तीन तांबाजार फाइनल फेरिज तो दायित्व लोकुच्छा ऑफिसर समाज सेवी चीनी मंचर करने सरकार की कतर ग्राम एम्प्लॉइज ऑफिसर हम खाता हम व्यापारी हम को और मुख्य जय हो।